करने की जो सिर्फ दो प्रॉब्लम है पाकिस्तान के, बाकी पाकिस्तान सॉल्वेंट है। मैं भी आपको इकोनॉमिक पॉलिसी बताता हूं, आप हैरान होंगे कि ये मुल्क बड़ा मजबूत है, लेकिन ये दो चीजें ले बैठी हैं इसको। टैक्स नहीं इकट्ठा हो रहा, हमें सिर्फ 1 खरब रुपया और चाहिए। मैं आपको आज गारंटी करता हूं कि मैं आपको 1 खरब रुपया विदाउट चेंजिंग द सिस्टम, इन्हीं कानूनों के अंदर मैं आपको 1 खरब रुपया एक्स्ट्रा इकट्ठा कर दूंगा, पाकिस्तान सॉल्वेंट हो जाता है। हमें सिर्फ 1 खरब रुपए की शॉर्टफॉल है, और इसके अलावा अगर करप्शन कम कर दे, खैर और ज्यादा पैसा हमारे पास आ जाएगा। और 1 खरब रुपया आप यकीन करें सिर्फ और सिर्फ वो इकट्ठा कर सकता है जो अपने आप को ना बचाए। अब मैं चाहूं कि मुझे ना टैक्स लगे और दूसरों को लगे, वो नहीं टैक्स इकट्ठा कर सकता। या मैं चाहूं कि अच्छा मेरी तो चोरी बच जाए, दूसरों की चोरी हो, ताकि एहतसाब के ऊपर मेरा आदमी बैठ जाए, वो मुझे बचा ले, वो एहतसाब नहीं कर सकता। तो इसलिए आपको एक ईमानदार टीम चाहिए, और जैसी ईमानदार टीम आ गई, मैं आपको यकीन कर रहा हूं पाकिस्तान चीजें क्लैरिफाई करना चाहता हूं इमरान साहब, और साथ साथ कुछ चीजें क्लैरिफाई करना चाहता हूं। आपने कहा जी 1 खरब रुपया चाहिए और वो आप जनरेट कर सकते हैं टैक्स का नेट बढ़ा के, उसके अलावा कोई आपके माइंड में चीज हो, को आपको स्ट्रेटजी बना सकते हो कैसे आप इसको इकट्ठा करेंगे पैसे को। करप्शन तो आपने कहा जी पहला स्टेप ये है कि आपके लोग जो है वो अपने एसेट्स डिक्लेयर करके आए, और ईमानदार लोग आएंगे उनको आप लेके आएंगे। लेकिन ये 1 खरब रुपया इकट्ठा के टैक्स नेट बढ़ाने से होगा, इसके अलावा भी कोई स्ट्रेटजी है आपके पास? राणा साहब, जो मौजूदा टैक्स कानून है ना, इनके अंदर ये इकट्ठा होगा और डायरेक्ट टैक्सेस से होगा। मैं आपको डिटेल्स दे सकता हूं कि मैं कैसा 1 खरब रुपया इकट्ठा कर सकता हूं, लेकिन उसकी शर्त क्या है? उसकी शर्त यह कि कोई सीक्रेट काउज ना हो, यानी कि एक तबके को ना बचाया जाए। अच्छा जी, मैं रेमिटेंसेस दिखाऊं, ये कानून सुने, अभी किसने बनाया है कानून कि मैं बाहर से पैसे, यहां से हवाले से पैसा बाहर भेजूं, बाहर से रेमिटेंस से मंगवा के कहूं जी ये टैक्स फ्री है? अब कौन टैक्स देगा? मैं अगर बड़ा बिजनेस मेरे लिए का, मैं हवाले से पैसा बाहर भिजवाया, ब्लैक का पैसा व्हाइट कर लिया। ये सिंपल चीज है। ये किसने बनाया है कानून? कौन अपने पैसे बचाना चाहता है? कौन टैक्स बचाना है? अगर मैं ईमानदार हूं और मैं इसके ऊपर सही कानून कर दूं, आप ये अफगान ट्रांजिट ट्रेड, जितना घपला उसके अंदर है, जितना चोरी उसमें हो रही है, वो रेवेन्यू लॉस उसमें हो रहा है। और तीसरी चीज मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि सिर्फ और सिर्फ आप इंप्लीमेंटेशन कर दें, और ये जो दुकानों का टैक्स है, इसको डिवॉल्व कर दें। आप इनको नीचे प्रोविंसेस के नीचे, बल्कि उससे भी नीचे लोकल गवर्नमेंट में ले जाएं। आप देखें कि पाकिस्तान में कितना पैसा आता है, और इसके 1 खरब तो ऐसे इकट्ठा कर सकता हूं। बाकी मैं आपको इंशाल्लाह ये बताता हूं कि 1 खरब आप सिर्फ करप्शन खत्म करके इकट्ठा कर सकते हैं, यानी करप्शन नीचे करके इकट्ठा कर सकते हैं। और आपको पता है कि हमें डॉलरों की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि हम आज पाकिस्तान डॉलर टर्म्स में हमारा ट्रेड गैप तकरीबन बैलेंस है। 10 खरब डॉलर बाहर से आता है, तकरीबन हमारी 26 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है और 40 डॉलर की इंपोर्ट है। हम तकरीबन बैलेंस हैं। हमें IMF की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा डॉलर टर्म्स में तो हम बैलेंस हैं। अब हमारी जो ट्रेड गैप है वो तो तकरीबन बैलेंस हो गया। हमें सिर्फ रुपए चाहिए बच्चों को तालीम देने के लिए, सेहत के लिए, अपनी सिक्योरिटी सिस्टम के लिए। ये हो सकता है, यानी इतनी करप्शन के बावजूद हम आपको सॉल्वेंट कर 2 खरब रुपया इकट्ठा कर सकते हैं, और आपको IMF की जरूरत नहीं होगी। कल अगर आप प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं राणा जी, आपको IMF की जरूरत अभी भी नहीं है, क्योंकि जो ट्रेड आपका जो डॉलर्स हैं वो तो बैलेंस हो जाते हैं ना। आपकी जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो तो तकरीबन ये रेमिटेंसेस की वजह से बैलेंस्ड है। मैं 1 मिनट के लिए, आप प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, 1 मिनट के लिए ये सोचते हैं हम लोग कि आप प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, आपकी अपनी कैबिनेट है, आपने ईमानदार लोग लेके आ गए हैं, आप लोग, आपने 2 खरब रुपया इकट्ठा कर लिया है, आपको IMF की जरूरत नहीं रही, आपने बिल्कुल IMF को खुदा हाफिज कह दिया, आपने जनरेट कर लिए पैसे, करप्शन आपने किसी हद तक खत्म कर दी, आपने टैक्स का नेट बढ़ा दिया, निचले दर्जे तक आप टैक्स को नीचे ले गए, आपने 2 खरब रुपया इकट्ठा कर लिया। चले आगे चलते हैं इससे। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत अहम होती है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर कैसे बनाएंगे आप, वो भी जरा बताइए। पहले एक और मैं आपको चीज बता दूं। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान का ये जो मसला बना हुआ है ना, हमारे पास पैसा नहीं है खर्च करने के लिए अपने लोगों के ऊपर, और हमारा ये जो महंगाई है, ये जो आम आदमी को आज ले बैठी है। असल मसला क्या है कि मैं तनख्वाहदार आदमी हूं, मैं मारा गया हूं। आज मेरे तनख्वाह के अंदर अब मेरे हफ्ता 10 दिन 12 दिन ही नहीं गुजर रहा है, मैं कर्जे ले रहा हूं।
यानी हमने एक मिडिल क्लासेस को तो क्रश कर दिया है, सैलरीड वर्कर को, तनख्वाहदार को, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, उनको हमने तबाह करके रख दिया महंगाई की वजह से। ये महंगाई क्यों है? महंगाई इसलिए है कि 3 अरब रुपया दिन का नोट छाप रहे हैं। ये 3 अरब रुपया नोट क्यों छाप रहे हैं? क्योंकि 1 खरब रुपए का खसारा है। अब अगर आप यही टैक्स के पैसे पे इकट्ठा कर लें और डायरेक्ट टैक्सेशन से जो हम करेंगे, इनडायरेक्ट से नहीं, डायरेक्ट टैक्सेशन से आपकी महंगाई खत्म हो जाएगी। आप रियलाइज करते हैं कि ये हम आज ये जो सब कुछ हो रहा है, ये करप्शन और नाअहली की कीमत अवाम अदा कर रही है। अब आपने कहा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में नंबर 1 चीज यह है कि पुलिस को डीपोलिटिसाइज करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक, पुलिस को डीपोलिटिसाइज करें, क्योंकि पुलिस को गलत इस्तेमाल किया जाता है, वो अपने भी गलत काम करती हैं। आज आप गांव में, देहात में चले जाएं, सबसे बड़ा जुल्म थाने अंदर होता है। क्यों होता है? क्योंकि जुल्म करवाया जाता है, मुखालफिन को पटवाया जाता है, झूठे केसेस करवाए जाते हैं, लोगों को, बेचारों को गुलाम बनाया हुआ है। आपने ये जो थाना कचहरी का निजाम है, इससे लोगों को आजाद कैसे करना है? ये जो मैं गवर्नेंस, अब मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूं, इसका आंसर डेवोल्यूशन है। आप नीचे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बिल्कुल नीचे तक ले जाएं। आप गांव के लेवल, गांव के लोगों को एम्पावर करें। आप वापस यूनियन काउंसिल के नाजिम, इलेक्टेड नाजिम लेके आए, डिस्ट्रिक्ट नाजिम नहीं, यूनियन काउंसिल, उनको एम्पावर कर दें। उनके नीचे प्राइमरी स्कूल डाल दें, उनके नीचे हेल्थ बेसिक यूनिट डाल दें। ये जो दुनिया की मैं बात कर रहा हूं, कामयाब दुनिया में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होता है। यहां लोकल गवर्नमेंट सिस्टम चलने नहीं देते, क्योंकि फ्यूडल सिस्टम चलता ही है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है। आप जब लोगों को एम्पावर कर देंगे, लोग अपना ध्यान रख सकते हैं, अपने स्कूल चला सकते हैं, अपने बेसिक हेल्थ यूनिट्स चला सकते हैं। और रंगी पायलट प्रोजेक्ट में जो अख्तर हमीद खान थे, इन्होंने इतना जबरदस्त मॉडल बनाया था कि एक गरीब बस्तियों को उन्होंने उठा दिया था ऊपर, सिर्फ एम्पावर करके। आप लोगों को इख्तियारात दें, नीचे तक लोकल गवर्नमेंट के ऊपर इनको एम्पावर करें। थाने के जुल्म से, थाने के ऊपर अवाम लोगों, बल्कि थानेदार को इलेक्ट करवा दें, जिस तरह शेरिफ इलेक्टेड होता है अमेरिका से। अपने मुकामी एक एरिया का शेरिफ होगा, इलेक्टेड आदमी होगा, देखें कैसे थाने में जुल्म होने देता है वो, क्योंकि वहां मुकामी आदमी होगा। देखें, इसके मैं सिर्फ आपको कहता हूं, अगर आपकी नीयत ठीक हो, पाकिस्तान का गवर्नेंस सिस्टम ठीक हो सकता है। मेरिट के ऊपर ले आए उन पुलिस वालों को लेके। अब जुल्फकार चीमा था, डीआईजी, माना हुआ पुलिस ऑफिसर था, इन्होंने पकड़ के, मैं जिधर जाता था 20 सालों में, जुल्फकार चीमा और भी पुलिस ऑफिसर हैं, लेकिन उसका हमेशा नाम सुनता था कि वो बड़ा तकड़ा आदमी है और वो लॉ एंड ऑर्डर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। उसको इन्होंने, पंजाब गवर्नमेंट ने वो हटाया। क्यों? क्योंकि वो गलत काम नहीं कर रहा था, इसलिए नहीं कि उसने गलत काम किया। इन्होंने इलेक्शन में धांधली, उसने रिफ्यूज कर दिया, उन्होंने पकड़ के चेंज कर दिया उसको। तो जब आप मेरिटोक्रेसी के पास पुलिस लेके आए, उसको डीपोलिटिसाइज करें, आप यकीन करें। और कचहरी का सिस्टम जो निचले, ऊपर तो जुडिशरी ठीक है, अब नीचे ये जो हमारा ये कचहरी का निजाम। एक मिनट मैं जुडिशरी पे 1 मिनट आता हूं। इमरान साहब, पहले आपने कहा जी कि पुलिस को जो है वो डीपोलिटिसाइज कर दिया जाए, और शेरिफ जो है जैसे बाहर होता है, शेरिफ को इलेक्ट करते हैं, लोग इलेक्ट करते हैं, इसी तरह थानेदार को, पुलिस वाले को या एसएचओ को, थानेदार को इलेक्ट करवा दें। वजीर आजम इमरान खान साहब अभी बने हुए हैं, वजीर आजम है, ठीक है जी। आप ये पहला जो स्टेप है, कितने अरसे में लेंगे? डीपोलिटिसाइज पुलिस को कितने अरसे में करेंगे? एक बात। दूसरी बात ये है, आपने कहा जी यूनियन काउंसिल तक लोकल गवर्नमेंट जो सिस्टम इंट्रोड्यूस कराऊंगा, वो कितने अरसे में कराएंगे आप? ये इमीडिएटली होना चाहिए। ये तो फर्स्ट 90 डेज की मैं बात कर रहा हूं। पहले तो राणा साहब, ये प्लान्स हम अभी बना रहे हैं, ये हमारे बन चुके हैं, इनको अभी हम सिर्फ और तराश रहे हैं। यानी आने से पहले हमारे प्लान तैयार हो, ये ना हो कि आके तो फिर कमेटी बने। जब कमेटी बनी, इसका मतलब आप मार खा गए। क्योंकि देखें, स्टेटस को जो स्टेटस को मीन्स के इस निजाम के बेनिफिशरीज हैं, कई लोग इस निजाम से बड़ा फायदा उठा रहे हैं, वो इस निजाम की वजह से पले हुए हैं, वो जुल्म कर सकते हैं, वो अरबों रुपया बना सकते हैं, वो चोरी कर सकते हैं। ये जो स्टेटस को है, अगर आपने 90 दिन में इनको हिट ना किया, ये फिर इंट्रेंच हो जाता है, ये फिर आपको काम नहीं करने देता। इसलिए एक गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस होती है, पहले 90 दिन में वो क्या करता है, वो अपना रुख तय कर देता है, वो एक अपनी साफ सारी आवाम को बता देता है कि मैं इधर जा रहा हूं। उसमें फिर वो रिफॉर्म्स फिर ऑटोमेटिकली होती रहती है। लेकिन जो मेजर रिफॉर्म्स हैं, वो आप अपने पहले 90 दिन में तब कर सकते हैं कि पहले से प्लान बने हो। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये पुलिस रिफॉर्म्स है, इसके ऊपर हमारा बेहतरीन पेपर है, और ये बाय द वे कोई मुश्किल काम नहीं है।
आप सिर्फ बदनीयत नहीं है, आप पुलिस को गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आप पुलिस को इलेक्शन जीतने के लिए और लोगों को फेंटा और मुखालफिन को विक्टिमाइज करने के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहते। ये बड़ी जल्दी आपका पुलिस का निजाम ठीक हो सकता है। और स्पेशली जो गांव के लेवल पे आपने जो देहातों में लोगों को रिलीफ देनी है, क्योंकि वहां थाने से बड़ा जुल्म किया जाता है। आज कराची का जो मसला है वो सिर्फ और सिर्फ एक है कि पुलिस का सत्यानाश बिल्कुल तबाह कर दिया, पुलिस पोलिटिसाइज करके कारकुन पुलिस के अंदर भर्ती किए हुए हैं, पकड़ा जो पुलिस से पहले काम किया था उनको सजाएं मिली, उनको मारा गया, उनको असैसिनेट किया गया। इसलिए पुलिस बिल्कुल वहां काम नहीं कर सकती। इसलिए कराची के अंदर सबने बंदूक उठा ली है कि अगर पुलिस नहीं मुझे बचाएगी तो मैं अपने आप को बचाऊंगा, तो सारों ने मुसल्लाह हो गए। इसलिए कराची अगर आज एकदम एक इकोनॉमिक हब नहीं बन सका, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वहां। आप लॉ एंड ऑर्डर दे दें, ये बताखोरी, ये सारा कब्जा ग्रुप, इनको एक पुलिस सिस्टम के जरिए डील करे, ना रेंजर से करे। रेंजर तो थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल था, वहां रेंजर आके बैठ गए। आप पुलिस का इस्तेमाल करें और पुलिस फोर्स को मजबूत करें, इनकी अच्छी, जिस तरह मोटरवे पुलिस आपके सामने, आपने तनख्वाहें दी हैं, आपको फख्र होता है मोटरवे पुलिस देख के। उस तरह पाकिस्तान में पुलिस को इनको सही तनख्वाहें दें, इनके ऊपर पैसा खर्च, इनको डीपोलिटिसाइज करें, इनकी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी करें, इनके ऊपर देखें 90 दिन में तो होगा क्या कि पुलिस के जो मेरिट के ऊपर, बजाय अपने चमचों को, बजाय सिफारिशों को, सिर्फ मेरिट के ऊपर आप जो पाकिस्तान के टॉप पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देंगे। 90 दिन में तो पहले ये होगा। उसके बाद आप रिफॉर्म शुरू करते जाएंगे पुलिस के अंदर। एक बड़ा अच्छा मुशर्रफ के दौर पे जो पब्लिक सेफ्टी कमीशन था, ये बड़ा अच्छा आइडिया है कि पुलिस के ऊपर एक पुलिस गवर्नमेंट के मुतहद ना हो, पुलिस कानून के मुताबिक काम करे। अच्छा, उसके बाद जो लोकल गवर्नमेंट, याद रखें गवर्नेंस सिस्टम की जिधर भी मगरब का जो मगरबी कामयाब जमहूरियत है वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम सबसे अहम होता है उसमें, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मतलब जो इंसान नीचे बैठे होते हैं उनके पास पावर होती है। अब यहां कमाल यह है कि मिलिट्री डिक्टेटर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लेके आता है, लेकिन वो इसलिए नहीं लेके आता लोगों को आजाद करने के लिए, वो पॉलिटिशियन को खत्म करने आता है। और पॉलिटिशियन आगे पहली चीज लोकल गवर्नमेंट खत्म कर देते हैं। अब ये आप सोचे, अभी तक इन्होंने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं करवाए, 3.5 साल हो गए, क्यों नहीं करवाए? आप पूछे ना क्यों? क्योंकि पैसा सारा इनके पास आ जाता है, बजाय नीचे लोगों को पैसा देने के लिए। राणा साहब, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने अगर 100 रुपया बांटना है, अगर 100 रुपया मेरे पास आ जाए तो उसमें से मैं 50-60 रुपया अपनी जेब में भी डाल सकता हूं। लेकिन अगर वो 100 रुपया मैं 100 लोगों को दे दूं नीचे, वो और उन्हें कहूं कि आप लोगों पे खर्च करें, तो वो 1 रुपये में से कितना पैसा कर लेगा? वो करते करते भी नीचे पहुंच जाएगा। अब ये क्या करते हैं कि ये सारा पैसा इधर आ गया इनके पास, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में 18th अमेंडमेंट के बाद इनके पास सारे सब फंड्स आ गए। वो नीचे जो बजाय आप उनको डिस्पर्स करें नीचे जाके यूनियन काउंसिल के लेवल पे, ताकि लोगों, आप एक यूनियन काउंसिल का नाज़िम है, आप उसको 100 रुपया दे दें और अनाउंस कर दें 100 रुपया आ गया, वो चोरी करके दिखा दे, लोग उसके दरवाजे तोड़ देते हैं आके कि जी आपके पास 100 रुपया आ गया, हमें ये चाहिए, गलियां चाहिए, सड़कें। उसके लिए बड़ा मुश्किल है चोरी करना। लेकिन मुशर्रफ के दौर में आपने जिला नाज़िम को पैसे दे दिए। अब जिला नाज़िम के पास पैसे आए हैं, 100 यूनियन काउंसिल है, वो उसमें से पैसा चोरी करना शुरू कर दिया और नाज़िम ने बड़ा पैसा चोरी किया। अब वो नाज़िम से हट के सारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास आ गया है। अब सारा चीफ मिनिस्टर के पास सारा फंड आ गया है, इसमें जो मर्जी वो करे। तो ये तो डिसएम्पावर करते हैं लोगों को। आप लोगों को एम्पावर करते हैं, नीचे तक लोगों तक पहुंचाएं, पैसा भी पहुंचाएं, इख्तियारात भी पहुंचाएं, लोग अपना ध्यान खुद रख लेंगे। लोग तो आप जब यहां सारे डिसएम्पावर्ड है, और ये फ्यूडल सिस्टम, इसकी सबसे बड़ी लानत यह है कि निचले लोगों को पावर, उनको गुलाम बना के रखता है। लेकिन पहले तो जनरल मुशर्रफ का जो डेवोल्यूशन का प्लान यूनियन काउंसिल के नाज़िम तक था ना, वो बिल्कुल ठीक था। जनरल मुशर्रफ ने जो गलती की और उसमें मैलिफाइड इंटेंशन थी, वो उसने डिस्ट्रिक्ट नाज़िम को जो सारी पावर पकड़ा दी और वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से आ गया और पावर सारी उसको दे दी। लेकिन जो डायरेक्टली इलेक्टेड यूनियन काउंसिल का नाज़िम था, उसको डिसएम्पावर कर दिया। तो मैं कह रहा हूं कि उसको पावर दें नीचे यूनियन काउंसिल के लेवल पे, और फिर गांव तक एम्पावर करें। आपने अगर गो स्कूल खत्म करने हैं ना, ये फौज भिजवा के नहीं होगा। आप गो स्कूल गांव के लोगों को एम्पावर करें कि वो अपने स्कूल की हायर और फायर दे दें, प्राइमरी स्कूल को। अब देखें कैसे गो स्कूल बनता है। मेरे बच्चे पढ़ रहे हो तो मैं देखूं ना टीचर कैसे नहीं आता, पीछे ना हो। फॉरेन पॉलिसी आप इंडिपेंडेंट क्या बनाएंगे? आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी? बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी होगी। पहले तो अपना, जिस तरह मैंने आपको कहना, अपना बजट, अपना रेवेन्यू और अपना एक्सपेंडिचर बैलेंस करूंगा। जब आपका बैलेंस हो गया, यानी, और वो कितनी दूर है, 1 खरब रुपया।
میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ 2 کھرب روپے آپ کو اپنے لوگوں سے اکٹھا کر کے دکھاؤں گا، ٹیکس بڑھا کے نہیں اکٹھا کر کے، صرف ٹیکس کی وصولی کر کے چوری ختم کر کے آپ کو 2 کھرب روپیہ اکٹھا کروں گا۔ 1 کھرب تو خسارہ پورا کر دے گا، اور جو دوسرا کھرب ہے وہ ہم لگائیں گے عوام کے اوپر۔ اور یہ مہنگائی کا توڑ ہی یہ ہے کہ آپ یہ جو نوٹ چھاپ کے یہ پیسے کرتے یہ جو خسارہ پورا کر رہے ہیں، اس کا توڑ ہی ایک ہے کہ آپ بیلنس کریں، اپنا بجٹ بیلنس کریں، آمدنی اور خرچوں کو بیلنس کریں، مہنگائی نہیں ہوگی پاکستان میں۔ تو میں آپ کو یہ کہوں کہ پہلے تو یہ بجٹ بیلنس کر کے اپنے پیر پہ کھڑا کر کے پھر ایک آزاد فورن پالیسی ہوگی، اور فورن پالیسی ہوتی ہے آپ کے انٹرسٹ پہ، کوئی کسی سے لڑائی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اب ہمیں یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس جھوٹ کے اوپر امریکہ کی جنگ کو اپنی جنگ بنا کے، اور پھر وہ ہمارے پر احسان بھی کر رہے ہیں پیسے دے کے، اور اپنے لوگ بھی مروا کے پھر کہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے لیے قربانیاں دیں لیکن جنگ ہماری تھی۔ اس لیے یہ جو ہمیں ذلت اٹھانی پڑی ہے، یہ کبھی بھی جو قوم اپنے پیر پہ نہیں کھڑی ہوتی، بھیک مانگتی ہے، قرضے لیتی ہے، ان کو ذلت ملتی ہے۔ اس لیے پہلے اپنے پیر پہ کھڑا کروں گا، پھر آزاد فورن پالیسی۔ امریکہ سے کوئی لڑائی لینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ہم انٹرسٹ پروٹیکٹ کریں گے، وہ اپنے انٹرسٹ پروٹیکٹ کریں گے، بیٹھ کے بات چیت کریں گے، ہندوستان سے ڈائلاگ شروع کریں گے، ہندوستان سے کشمیر کے اوپر سیٹل کریں گے کہ ہم اپنا بات چیت سے مسئلے حل کریں گے۔ یہ جو ملیٹنٹ گروپس ہم نے پیدا کیے ہیں اپنی فورن پالیسی کی مدد کرنے کے لیے، یہ بیک فائر کر گئے ہیں۔ آج پاکستان کے لیے یہ جو ہماری پالیسی تھی یہ فیل ہو چکی ہے۔ ایک نئی پالیسی بنانی ہے، ڈی ملٹرائز کرنا پاکستان کو، ملیٹنٹ گروپس کو ڈسارم کرنا، ان کو انگیج کرنا اور چیزوں میں، نیشن بلڈنگ میں۔ لیکن یہ بندوق کی سیاست، بندوق سے استعمال کرنا، باہر بھجوانا، ایکسپورٹ کرنا، یہ سب ختم کرنا پڑے گا۔ ایک نئی فورن پالیسی خودداری کی۔ آپ یقین کریں کہ پاکستان اتنی زبردست جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، ہم تو وہ ملک ہیں جو کہ ایک دم ٹیک آف کر سکتا ہے۔ ایک طرف چین ہے، ایمرجنگ سپر پاور، جن سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں۔ ہندوستان سے ہمیں کشمیر کا ہم اپنا اگر مسئلہ ٹھیک ٹریک پہ لگا دیں تو ٹریڈ سے ہمیں بہت فائدہ ہو سکتا ہے یا خوشحالی آ سکتی ہے۔ ایران ہماری دوسری طرف ہے، انرجی کوریڈور ہے، یہاں ملک کے اندر اتنی ریسورسز ہیں، ہم بڑی جلدی اپنے آپ کو اٹھا سکتے ہیں۔ ہماری یہ جو لوکیشن ہے بجائے عذاب بننے کے فائدہ بن سکتا ہے، لیکن اپنی فورن پالیسی انڈیپینڈنٹ کرنی پڑے گی۔ پہلے تو آپ نے کہا نا کہ 2 کھرب روپیہ، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، 2 کھرب روپیہ تو میں آپ کو لوگوں کو انسپائر کر کے پیسے اکٹھے کریں گے۔ یہ پاکستانی قوم دنیا میں سب سے زیادہ خیرات دیتی ہے پر کیپٹا، ہائیسٹ چیریٹی گیورز ان دا ورلڈ، اور وہی قوم سب سے کم ٹیکس دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ٹیکس ان پہ نہیں لگتا، چوری ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹیکس حکومت ہمارے سے لے کے اور اپنے محلوں میں رہتی ہے۔ پہلے لوگوں کو اعتماد دلوائیں گے کہ ان کا ٹیکس ان کے لیے، جو جتنا پیسہ اکٹھا کریں گے، سادگی اختیار کریں گے، یہ بڑے بڑے پی ایم ہاؤسز، پریزیڈنٹ ہاؤسز، گورنر ہاؤسز، یہ پبلک بلڈنگز بنیں گی، کالجز، ہائی کوالٹی ایکڈیمک انسٹیٹیوشن، سمبولک لائبریریز، لیکن پبلک کے لیے سادگی اختیار کریں گے، لوگوں کے پیسے کو ریسپیکٹ کریں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ انسپائر کر کے اس قوم سے، یہ تو میں آپ کو کنزرو فگر دے رہا ہوں، اس سے بہت زیادہ پیسہ اکٹھا کر سکتے ہیں۔ اور اگر اکنامک ایکٹیویٹی آپ نے جنریٹ کر لی اور اپنی ایگریکلچر پہ پیسہ لگا دیا، 1 سال کے اندر آپ اگر ایگریکلچر کے اوپر صحیح معنی میں انویسٹ کر دیں، یہ تو ایک دم 1 سال میں آپ کا ملک اٹھ سکتا ہے۔ ٹوٹل مس مینجمنٹ ہے۔ جب آپ اپنے پیر پہ کھڑے ہو جائیں پھر ہی آپ کی فورن پالیسی آزاد ہو سکتی ہے، پھر ہی آپ یہ لوگوں سے بات کر سکتے ہیں، امریکہ سے ایون کی سے بات۔ اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں، اگر میں درست سمجھ رہا ہوں ایمان صاحب، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 سال کے اندر آپ اکنامکلی اسٹرانگ بنا سکتے ہیں اس ملک کو، یہ میں درست کہہ رہا ہوں؟ میں کوئی غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اسٹرانگ نہیں، میں بیلنس کر سکتا ہوں بجٹ، اسٹرانگ تو بیلنس کر سکتے، چلیں ایسے کر یعنی آپ اپنے پیر پہ کھڑے بیلنس کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ سال کے اندر آپ پیر پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اچھا، پھر آپ نے ایک بات کی تھی کہ ملیٹنٹ گروپس جو ہیں جن پہ ہم کاؤنٹ کرتے ہیں، ان کو آپ ڈس انگیج کریں گے یا اور کام میں لگائیں گے ان کو۔ ملیٹنٹ گروپس جو ہیں ان کو ڈس انگیج کیسے کریں گے؟ آپ ذرا سمجھا دیجیے۔ دیکھیں، آپ پہلے تو جب آپ قوم کو ایک ویژن دیں گے نا، آپ لوگوں کو ایک ویژن دیں گے کہ ہم ادھر ہیں، ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا، ہم نے ادھر جانا ہے۔ یہی جو لوگ جن کو آپ جہاد لڑا رہے ہیں، ہم نے یہ جہاد ہی لڑنا چاہتے ہیں نا، ملک کو کھڑا کرنا بھی جہاد ہے، ان کو نیشن بلڈنگ میں ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، سعودی عربیہ نے ایک پروگرام کیا ہے، انہوں نے ریکنسائل کیا ہے کئی ملیٹنٹس کے ساتھ، وہ کر گئے ہیں۔ میرے خیال میں ایک نیشنل ویژن ہو،
انہی لوگوں کو ہم فیصلہ کریں کہ ہم نے ان کو نیشن بلڈنگ میں استعمال کرنا ہے, ہم نے ڈیمز بنانی ہے, ہم نے یہ کرنا ہے. آپ نے لوگوں کو خواب دینی ہے, ڈائریکشن دینا ہے. یہ ایک بڑی طاقتور قوم ہے, اس کی 70% آبادی 30 سال کی عمر سے کم ہے. آپ سوچیں گے ہم اتنا پاور ہاؤس بن سکتے ہیں. آپ یہ اس آبادی کو استعمال کریں, اس آبادی کو نیشنل بلڈنگ میں استعمال کریں, ان کو ایک کازز دے. جوڈیشری کو کیسے لا سکتے ہیں؟ جوڈیشری کے اندر, لا کے اندر جو لوپ ہولز ہیں, جو کہ مطلب ہم نے دیکھا ہی ہے کہ سوات میں فوج آپریشن کرتی ہے, لوگ پکڑتی ہے, ٹیررسٹ پکڑتی ہے, عدالتوں میں جاتے ہیں یہ لوگ اور وہاں سے ہنستے کھیلتے ہوئے باہر نکل آتے ہیں لوپ ہول سے. لوور جوڈیشری میں کرپشن انتہا پہ ہے. یہاں پہ عوام نے سارے جو پاور ایلیمنٹس ہیں یہاں پہ ان سب نے انہوں نے پوری سپورٹ کی کہ کسی طرح سے جوڈیشری ریسٹور ہو جائے, اور ہوئی. اور ان لوگوں نے کام بھی شروع کیا, کسی حد تک اپر جوڈیشری جو ہے انہیں ڈیلیور کرنے کی کوشش بھی کی. لیکن اپر جوڈیشری نے لوور جوڈیشری کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا ابھی تک ایز سچ. ڈسپوزل آف کیسز تو اس پہ آپ کیا کریں گے؟ رانا صاحب, سب سے پہلے تو جسٹس کو ڈیوالو کریں, نیچے گاؤں کے لیول پہ لے کے جائیں. آپ جب ایک جوری سسٹم لے کے آئیں گے, جس کو آپ پنچایت کہہ دیں, جرگہ کہہ دیں, لیکن اس کے ساتھ ایک آفیشل بیٹھا ہو, وکیل بیٹھا ہو گورنمنٹ کی طرف سے, ایک آپ جوری لے کے آئیں, اور جو زمین کے کیسز ہیں آپ زمین کے کیسز گاؤں کے اندر حل کریں. دیکھیں آپ کے 55% جو کیسز ہیں نا, بلکہ 55% مرڈر کیسز ہیں وہ زمین کی وجہ سے ہوتے ہیں. اب آپ زمین پہ قبضہ ہو جاتا ہے, وہ بیچارہ قبضہ غریب آدمی پہ, میرے پر قبضہ ہوگا, میں کیا کروں گا, میں عدالت میں چلا جاتا ہوں, طاقتور کے ساتھ میں پھنس جاتا ہوں, تاریخیں لگنی شروع ہو جاتی ہیں, میں رول جاتا ہوں. اگر آپ یہ پٹواری سسٹم کو ختم کریں اور یہ کمپیوٹرائز یہ لینڈ کی بائنگ اور سیلنگ کروا دیں جو ساری دنیا میں ہوتی ہے, اور یہ آرام سے گوگل کے اوپر, یہ مہینوں کی گیم ہے, آپ اسے کمپیوٹرائز کر دیں, پٹواری سسٹم ہی ختم کر دیں. اس کے بعد آپ کے جو ڈسپیوٹس ہوں وہ گاؤں کے لیول پہ سالو کر دیں. زمین کے, صرف زمین کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ گاؤں کے لیول کے اوپر سب کو پتہ ہے زمین کس کی ہے, کون جھوٹا گواہ ہے, کون سچا ہے, کون. گاؤں کے لیول پہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. اب وہاں ایک جوری بٹھا دیں, اس کو جس طرح پنچایت کہہ دیں, جرگہ کہہ دیں, اس کو ایک وکیل گورنمنٹ کی طرف سے ریپرزینٹ کرے. آپ یقین کریں کہ آپ جب زمین کے صرف کیسز حل کر دیں, آپ دیکھیں کہ آپ کی جتنی کچہریاں ہیں ان میں ٹائم مل جائے گا. وہ بجائے سارے بھاگے جا کے کچہریوں میں جاتے ہیں, اگر یہ آپ کیسز ادھر حل کر دیں, کچہریوں کو پھر آپ ریویمپ کریں اور ان کو بدل ٹی وی لے کے جائیں, جس طرح امریکہ کے اندر ٹیلیوائز ہوتا ہے. آپ یہی بیٹھ کے ٹی وی ایک لگا دیں ہر کچہری کے اندر, آپ دیکھیں کہ جب وہ ٹیلیوائز پروسیڈنگز ہو رہی ہوں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا جج کیا کر رہا ہے, اور ان کی تنخواہیں بڑھائیں اور بھی ریفارمز کریں. لیکن آپ سب سے جو مین کیسز ہیں جو کلاگ کیے ہوئے ہیں, وہ کچہریاں بھی, وہاں بھی تاریخیں لگتی ہیں, اوپر جا کے ہائی کورٹ وہ بھی سارے بھر جاتے ہیں, وہ سالوں تک بیچارے لوگ رول جاتے ہیں. آپ نیچے جتنا ڈیوالو کریں گے جسٹس اور کیسز وہاں حل کریں گے, اتنی اسپیس مل جائے گی اوپر ان کو, لوگوں کو انصاف دینے کے لیے. دیٹ مینس کہ جناب آپ جسٹس لوگوں کو سستا لے کے دے سکتے ہیں اور جلد پرووائڈ کر سکتے ہیں. ان کو جسٹس مل سکتا ہے, جلد بھی مل سکتا ہے اور سستا بھی مل سکتا ہے. دیٹس ایک آؤٹ لائن آپ نے دی ہے, ڈیٹیل آپ کہتے ہیں جی کہ اس پہ ان ڈیپتھ جا کے ہم دے سکتے ہیں, اس کو ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ بالکل ٹھیک. اچھا, جو انسان, جو پولیٹیکل پارٹی ایک اسپیسیفک ایجنڈا لے کے آئی ہے چینج کا پاکستان میں, کہ ایک نئی سیاست کر رہی ہے, اب اس کے لیے سوائے عوام کے مینڈیٹ کے آپ وہ نہیں کام کر سکتے. آپ سٹیٹس کو کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتے اگر آپ کو عوام کی طاقت آپ کے پیچھے نہ ہو.